Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. April tahun 3000 Kamis untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi mengisi peradaban dengan Algeria ini yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Tenth of month April of year 3000, Thursday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture dropout time, electronic teleconference, year 3000, AD to the present now, year 2025, 975 years, took the homecoming flown from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international work of the inheriting civilization with Algeria. Beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Kamis 10 April tahun 3000 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Thursday, 10th of month April of year 3000 AD.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18/27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, Lampiran 3, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 3, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Number 18/27 K/30/MEM/2018 date 7th of May 2018. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Guidelines for implementing mining safety and safety in processing and or refining mineral and coal. Pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara, halaman 154. Implementation of safety in mining operation and processing and or refining of mineral and coal, page 154. Keselamatan bahan peledak dan peledakan. Keselamatan bahan peledak dan peledakan mempertimbangkan explosive and blasting safety. Explosive and blasting safety takes into account jarak aman gudang bahan peledak, safe distance for explosive material warehouses. Pengangkutan bahan peledak diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan. Bahan ramuan diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan jika menggunakan angkutan darat, dan sejak selesai bongkar muat jika menggunakan angkutan air. Dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau di sekitar tambang, kecuali dalam peti aslinya yang belum dibuka atau wadah tertutup yang digunakan khusus untuk keperluan itu. Apabila dalam pemindahan bahan peledak dari peti aslinya ke dalam wadah tertutup terdapat sisa, maka sisa tersebut segera dikembalikan ke gudang bahan peledak. KAID mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pengangkutan
pemindahan atau pengiriman semua jenis bahan peledak pada kegiatan pertambangan, mineral, dan batu bara. Transportation of explosives. Explosives must be delivered and stored in the warehouse within a period of no more than 24 hours of arrival in the mining area. Mixed materials must be delivered and stored in the warehouse within a period of no more than 24 hours of arrival in the mining area if using land transportation, and after completion of loading and unloading if using water transportation. Transporting explosive to or from the explosive warehouse or around the mine is prohibited except in their original unopened crates or closed containers used specifically for that purpose. If any residue remains during the transfer of explosive from their original crates to closed containers, residue must be immediately returned to the explosive warehouse. The head of the issues technical. The head of the mining inspector, head of the department, the head of the mining inspector, the head of the mining inspector issues technical instructions to regulate the transportation, transfer, or delivery of all types of explosive in mineral and coal mining activities. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.